Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة على نية الفتوح والملوك ومصوبة النصر وصلاح الجسد والروح إلى حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا لمؤلف ومصنف هذا الكتاب الإمام أبو عيسى الترمذي، وإلى جميع مشايخنا معلمنا آبائنا أمهاتنا أجدادنا جداتنا شغلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنزل الرحمات. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وشهر على العيان وأفاض علينا بالسرور ونور قلوب المؤمنين بالتقوى والخضوع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وعزم وبارك على هذا النبي الكريم، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال عز القائل في محكم تنزيل وهو أصدق القائل. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين ومن التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Siyaratul mukarram, para ashabul para jamaah semua diberkahi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia umur panjang sehat walafiat, keberkahan insyaallah senantiasa Allah berikan untuk kita semua. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah qabul, Allah ijabah segala hajat keinginan kita. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa kita semua dalam kebaikan, dalam istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salam salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan senantiasa kita terus menghidupkan, menjalankan, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan, yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita teruskan kajian kita dari kitab Qadiyah Syama'il Muhammadiyah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita teruskan kajian kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah
Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Terakhir kita sudah bahas ya, hadis 47 ya, tentang yang umum, kemudian bagaimana Rasulullah SAW yang menyemir ya rambut beliau, yang menyemir rambutnya Rasulullah SAW. Kemudian kita teruskan bab selanjutnya, bab ke-7 di hadis ke-48 ya, hadis bab yang menjelaskan tentang babun ma jaa fi hubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab yang menjelaskan tentang ya sifat bagaimana kuhul itu adalah celak mata. Kalau bahasa kita apa? Sifat ya, sifat atau celak matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum kita bahas ini tentang kuhulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tentang celak matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat dulu dari kitab Syama'il Rasul. Lengkapnya kitabnya adalah Wasailul Usul ila Syama'il Rasul lil Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullah ta'ala. Ini beliau sudah menulis tentang hampir mirip-mirip dengan kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi nama kitabnya Wasail Usul ila Syama'il Rasul ya, Wasail Usul ila Syama'il Rasul. Yusuf bin Ismail Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau menjelaskan tentang bagaimana basarihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang dasarnya Rasul, tentang penglihatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau menempatkan di faslus tsani, di fasal yang kedua, fi sifati basarihi sallallahu alaihi wasallam wa ittihadi, yaitu di dalam sifat-sifat, bagaimana sifat-sifat penglihatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ittihal ya, ittihal celak matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yara bil-laili fi zulumati kama yara bin-nahari fi daw. Beliau menjelaskan, Imam An-Nabhani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yara bil-laili fi zulumah. Jadi beliau itu bisa melihat di malam hari itu walaupun dalam keadaan gelap. Kama yara fin nahari fit dawi, sebagaimana beliau melihat dengan jelas siang hari ketika keadaan sedang terang bercahaya. Artinya penglihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini masih tajam. Ya, penglihatan beliau bagus karena beliau bisa melihat di malam hari walaupun keadaan gelap, seperti beliau melihat di siang hari ketika di sekitar beliau itu bercahaya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yara man khalfahu min as-sufufi kama yara man baina yadayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yara man khalfahu min as-sufuf kama yara man bainahu yadayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melihat siapa saja yang ada di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik ketika sholat ataupun ketika bersama para sahabat, ketika beliau membelakangi para sahabat, beliau itu bisa melihat orang-orang yang di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kama yara man baina yadayhi, seperti beliau bisa melihat orang-orang yang ada di samping-samping atau di sekelilingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi seperti beliau sedang berhadapan dengan orang lain ketika beliau membelakangi orang lain atau para sahabat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yara fi siraya 11 najma. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau mampu yang melihat fi siraya. Jadi bagaimana keadaan luar angkasa itu beliau bisa melihat. Ya, 11 najma, ada 11 bintang. Ya, bisa disebut dengan planet-planet atau bintang-bintang yang memang itu ada di langit, ya, makhluk langit yang Allah ciptakan dari bintang, planet dan sebagainya, itu mampu dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yaqumu fi baitin muslimin hatta yuda'a lahu bis-siraj. Kemudian dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau nggak duduk di tempat atau di rumah yang muslim, di rumah yang gelap. Ya, betulan banget lagi gelap. Ya. Fi baitin muslim, ya, di tempat atau rumah yang gelap, hatta yuda'a lahu bis-siraj. Sampai kalau beliau duduk di tempat yang gelap, beliau itu harus menyalahkan atau menghidupkan yang namanya asyirat. Asyirat itu lampu atau penerangan. Mau itu, kalau dulu lampunya apa tuh? Pita, ya. Mau itu pita, kompor dan sebagainya. Jadi beliau itu nggak duduk, nggak berdiam di rumah ataupun tempat yang gelap. Jadi kalau beliau duduk di tempat yang gelap, beliau langsung menyalahkan penerangan, entah itu lampu ataupun api dan sebagainya yang digunakan untuk menerangkan, ya, pita, lampu dan sebagainya, obor. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'jibu an-nazaru ila al-khudrati wa ma wal ma'il jari. Dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau amat takjub ketika beliau melihat sesuatu yang hijau. Ya, jadi beliau itu suka melihat sesuatu yang hijau. Ya, karena dalam kalam para ulama kita, di antara yang bisa memberikan ketenangan itu adalah ketika kita melihat sesuatu yang hijau, yang khudrah. Sesuatu yang hijau, kemudian sesuatu yang biasanya ada kutrah itu yang menggericik. Jadi ada sesuatu pemandangan, ya, tempat yang hijau, kemudian ada air yang beliau itu senang, ya, melihat sesuatu yang hijau, kemudian warna'il jari, kemudian ada air yang mengalir, ya, atau yang menggericik. Ya, sama seperti kita, ya, demennya kita melihat yang hijau, ya, pemandangan, ya, makanya ke puncak maupun macet ataupun gimana, ya, ke puncak jalan terus, ya. Wal-ma'il jari, ya, kemudian juga air yang mengalir. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam yu'jibun nazar ila al-utujah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga suka, ya, melihat ke utrujah. Utrujah itu seperti buah yang memang seperti apa, jeruk, tapi jeruknya agak besar seperti jeruk balik sebagainya. Wa kana yu'jibun nazar ila al-hadamil ahmar. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau suka melihat atau terkejut, ya, ketika melihat ilal hamamil ahmar. Hamam ahmar ini sesuatu yang merah. Hamam itu, ya, apa,
burung dara, tapi para ulama mengatakan di sini bahwasanya yang dimaksud dengan hamam di sini adalah tufah. Ya, tufah. Tufah itu adalah apel. Jadi apel-apel yang merah, ya. Nah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka melihat buah-buah seperti itu.